Ang challenge natin ngayon ay guess the picture, English only, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. English lang nga. Nala. 5, 4, ano? Tofu. Kala ko to. 5, 4, 3, Folding 2, bed. Folding 2, bed. 1 ha? Folding bed. Folding bed, mali. Folding bed. Ano? Crave. Ano? Ano sagot mo? Ano? Crave. Crave. Mali, crave. Ha? Ano? Crave nga, crave ang sagot. Crave ang sagot eh. Ano? Crave. Crave, mali, crave. Ikaw. Babae lalaki. Crave, tama, crave ha. Bogs, madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ano? Basket, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala na, hindi alam. Battle. Ikaw. 5, 4, 3. Ano? Bossing. 5, 4. Balde daw, mali. English lang. Ano? Drum. Ang laki na. 5, 4. Wala, hindi alam. Timba. Wala, hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Bakit? Bakit or fail? Pwede. Tama. Lloyd, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Celery. Ang dali nito. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Natigilan na. Mali. Wala. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Hindi alam. Ano? Pigro. Ano pigro? 5. Ano? Dove. Tama. Eto na. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalapatid. Ikaw. Black Panther. Black Panther. Black Widow. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. English ang uwak. Ikaw. 5, 4, 3, 2, pig yun. Mali. Ikaw. 5, 4. Hindi alam. Ikaw. Hindi rin alam. Ano? Awu. Ano awu? Ha? Ayun, Owl. Ano? Hole? Ano? Owl kasi yun. Ano ba? Cow? Ano? Cow. Mali. Sayang. Ikaw. Ano? Crow. Tama, crow. Crow. Sayang. Madali lang to. JM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Monkey. Ikaw. Nala. 5, 4, 3. Squirrel. Mali. Squirrel. May tusok-tusok yan eh. 5, 4, 3, Hedgehog. 2. Hedgehog. Mali. Hedgehog. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Hindi yan hedgehog. 1, 0. Headshot. Walang tusok-tusok sa hedgehog. Ikaw. 5, 4. Ano? Raccoon. Mali. Ikaw. Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. Bogs. 5, 4, 3. Suso. Ikaw. Ises. 5, 4, 3. Hindi alam. Hamster daw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Hindi na alam. Bogs. Ikaw. Daga. English nga. Ano ba? 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam.
Ano? Hindi alam, oh. Tama sagot ay porcupine. 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 Oh, simple lang to, madali. 5, 4, 3, 2, 1. Coffee heater, mali, mali. Ikaw. Coffee maker. Coffee maker. Coffee maker. Oh, Lloyd, oh. 5, 4. Wait. Ano? Bangan. Ano? Wait, mali, wait. Mali, wait. Ikaw. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. Weighing scale. Weighing scale, tama. Weighing scale. Weighing scale o kaya scale. Pwede na yan. Oh, swerte ni, swerte ni Chris. Napakadali, oh. 5. Let! Letos! Mali! Mali! Ah, ikaw. Cabbage. Cabbage. Ito, repolyo. Nasagot agad eh. Napakadali nito. Yung ses, oh. 5, 4. Blueberry, tama. Kala ko green. Kala ko green. Ron. 5, 4, 3, 2, teres daw, 1, 0. Ano English nun? Cotton fruit. Mali. Ikaw. Apple. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mangustin. Sagot. Hindi alam. Ikaw. Wait lang. Ano sagot ba? Bayong? Bayong? Puro di alam. Ano? Pear. Ang galing ni Divina. Galing Divina. Okay, napakadali niyan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Anong English lang ka? Wala, di alam. Oh. Ikaw, Nala. Jackfruit. Jackfruit, tama. Jackfruit. Kala ko lame ka. Madali lang to, madali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Sagot. Ano? Sigarilyas. Sagot. Oh. Sagot. Hindi alam. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Labanos. Ano English na labanos? Mustasa. Labanos mustasa. Ikaw. Baka ano? Ano? Ay, siya ka ni lettuce. Lettuce. Mali lettuce. Lettuce na naman. Ikaw. Carrot. Carrot. Kawayan. 5. Ah? Radish. Tama. Radish. Galing Next. Game. Ron, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oo. Pumpkin. Hindi. Pumpkin. Tama. Pumpkin. Oh, isa pang term. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Ikaw. Hindi alam. Ikaw. Squash. Oh, imposible hindi malaman ni Aika to. Ewan ko lang. Oh, Aika. 5, 4, 3, 2, 1. Sneakers. Ala? Slippers. Tama. Tama rin. Oh, last two. Oh, Divina. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Tiger. Mali. Oh, JM. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Cheetah. Okay. Oh, last na. Oh, Lloyd. Oh. 5, 4. Mali. 4. Mali. Ala? Tama. Bye-bye na. Bye-bye.